Pozdrav svima i dobrodošli. Danas ću s velikim veseljem govoriti o jednom potpuno posebnom i ekskluzivnom mirisu. Zapravo je toliko ekskluzivan da ga trenutno ne možete kupiti ni u robnoj kući u kojoj se ekskluzivno prodaje, a ako ga želite pod svaku cijenu, imate samo jednu jedinu opciju na eBayu i radi se o posljednjem komadu, naravno po cijeni od skoro $500. Riječ je o mirisu Italica, talijanskog brenda Xerjoff iz njihove Casa Moratti linije. Italica se može nabaviti samo u robnoj kući Harvey Nichols u Londonu, uz koju je ekskluzivno vezana. Kako je tamo najčešće rasprodana ili nedostupna, šansa da je sada nabavite otprilike su jednake šansama da sretnete Yetija, a to što je već duže nedostupna u Londonu, želim shvatiti kao dobar znak i kako Sergio Momo možda razmišlja pustiti je napokon i u slobodnu prodaju. Kao što su to učinili online na par dana tijekom travnja ove godine i naravno sve rasprodali. Xerjoff je talijanski niš brand kojeg je 2003. godine u Torinu osnovao Sergio Momo i koji nudi najprestižnije mirise od najkvalitetnijih sastojaka uz prezentaciju na jednoj potpuno drugoj razini. Uz upotrebu kvarca, murano stakla, zlata, mjeda, bronce i kože, pristup ručnoj izradi svake pojedine bočice ravan je izradi umjetničkog dijela. Kao šlag na torti dolazi prepoznatljivi zlatni Xerjoff čep u obliku egipatske faraonske krune, koja se u drevnom Egiptu nazivala dešeret. Ako se pitate koja je veza između Torina i Egipta, drugi najveći i najstariji muzej posvećen drevnoj egipatskoj kulturi nalazi se u Torinu, što je Momo, kao vrhunski dizajner, briljantno uklopio u vizualni identitet svog brenda. U samoj kreaciji svojih mirisa, Sergio Momo surađuje s vrhunskim svjetskim parfumerima kao što su Chris Morris, autor jednog od mojih najdražih parfema uopće, Pikova Dama, Jacques Flory i drugi. Kao što sam rekao, prezentacija ovog brenda je nešto što morate doživjeti sami. Ovdje se pozorno pazi na svaki najsitniji detalj i sve je dovedeno do savršenstva. Italica je dio Casa Moratti kolekcije, pa je tako i bočica istoga oblika kao i ostali mirisi u toj kolekciji, ali je posebna po tome što je obložena grimiznim baršunom, a dolazi u ovoj nevjerojatnoj kutiji s magnetom koja se otvara poput knjige. Svatko ko je barem jednom kupio neki Xerjoff miris, zna o čemu govorim kada je prezentacija u pitanju. Postoji samo jedna riječ koja to može opisati, a to je nenadmašno. Italica je izašla 2016. godine i prodaje se kao orijentalni drvenasti unisex miris, iako bi bilo primjerenije zvati je gurmanskim mirisom. I treća iz tog žanra u ovoj kolekciji uz Dolce di Amalfi i Liru. Može se kupiti samo u pakiranju od 100 ml, a koncentracija je eau de parfum. Cijena u Harvey Nicholsu, kada je dostupna, je 275 funti. Gornje note parfema su nota mlijeka, badem i safron. Srednje note su vanilija, bourbon i tofi karamela, a bazne note su sandalovina, cedrovina i mošus. Predivno otvaranje Italice sastoji se od note mlijeka, badema i safrona i taj miris me odmah podsjeća na jedan od onih malih talijanskih bistroa u kome peku domaće kekse i kolače i u kojima možete popiti najbolju talijansku kavu. Kombinacija mlijeka i badema miriši poput svježe pečenih keksa s nježnom i sofisticiranom nijansom začina koja dolazi od note safrona. Nakon par minuta imam osjećaj kao da se miris keksa polako pretvara u miris toplog biskvita prelivenog kremom od badema, a tu blagu kremastu strukturu zajedno daju mlijeko, bourbon vanilija i karamela. Italica je prilično jednostavan i linearan miris koji prolazi kroz određene faze, ali zadržava svoj gurmanski karakter od početka do kraja. Bez obzira na jednostavnost, impresionirat će vas svojom bogatom teksturom i prirodnošću, zbog koje će vam krenuti voda na usta čim je probate. Prije nego sam je probao, mislio sam da je puno slađa, ali upravo je tu napravljen idealan odnos slatkih nota i drvenastih elemenata, pri čemu je osobito važna svježina cedrovine, koja zajedno s blago gorkim i oporim safronom ne dozvoljava vaniliji i karameli da postanu zagušujući ili preslatki. Safron također nije previše upadljiv, iako se inače redovito koristi u intenzivnim kožnim parfemima i njegov izbor kao gornje note u otvaranju gurmanskog parfema može se učiniti neobičnim.
no preciznim doziranjem daje zbilja jedinstven karakter ovom talijanskom desertu, što Italika bez sumnje jest. Najbolje ću to opisati ovako. Mliječne note, vanilija, karamela i sandalovina vrlo su kremaste i bez prisutnosti safrona i cedrovine stvorile bi zajedno s bademom gustu, sirupastu strukturu. Safron i cedrovina pomiješani su s notom badema tako da vam se čini kao da je badem sitno mljeven, umiješan u tijesto od kojeg se peku keksi i posipan na vrhu kao završni ukras. I gotovo da je opipljiva njegova struktura jer daje mirisu nježnu suhoću ispod koje teče krema od mlijeka, vanilije, karamele i sandalovine. U zadnjoj fazi badem polako nestaje, prepuštajući svoje mjesto kombinaciji drvenastih nota, vanilije i karamele, pri čemu mošus pripomaže kako Italika ni u drydownu ne bi postala slađa nego je to potrebno. Dugotrajnost je vrlo dobra. Italika na koži traje između 8 i 10 sati, ovisno o vremenskim uvjetima. Što je vani hladnije, to se i ona kraće zadržava na vašoj koži. Projekcija je više nego dobra, jer i nakon 3 sata možete itekako dobro osjetiti sami sebe. Nakon toga Italika postaje puno bliža vašoj koži, što znači da će vas ljudi i dalje moći namirisati, ali ako se radi o nekoj intimnijoj situaciji i priđu li vam malo bliže. Kao ljubitelj ovakvih mirisa, moram reći da je Italika jedan od najboljih gurmanskih parfema koje sam ikada probao. Teško mi je odlučiti je li baš i najbolji s obzirom na to da sam veliki obožavatelj lire, ali svaka je posebna na svoj način. Italika je prikladnija za hladnije vrijeme i nešto nježnija u samoj projekciji, ali prije svega morate biti ljubitelj note badema kako biste istinski cijenili. Pravi je unisex miris i ne naginjen ni na žensku ni na mušku stranu, ključno je samo da volite gurmanske mirise. Ako volite slađe parfeme, siguran sam kako će vam se svidjeti. Mirisat ćete poput najfinijeg talijanskog deserta, a zahvaljujući tome koliko je rijetka, gotovo nitko neće mirisati poput vas. Ako ste u mogućnosti, počastite sebe uzorkom koji je nešto lakše nabaviti i probajte ovaj istinski užitak tijekom jeseni i zime, kada ćete osjetiti svo njeno bogatstvo, ljepotu i raskoš. Toliko od mene za danas. Čuvajte se. Lijepi pozdrav. Bok.